Nye Rasjali nyan negen ka deli Amason antara ɲɔgɔn sɔrɔ polisi la ko fo iba ka video de la bɔ ka yafa ɲini ale fɛ a n'a jɛɲɔgɔn iba ko fo n'a sara a t'a kɛ k'a deli polisi la ko ayi ko an ka taa tribunal la an talen tribunal la k'a sɔrɔ hali n'an taara ni avocat ye an ma taa avocat ye dara an bɛ se ka dara fɔ yan yɔrɔ la ka sababu kɛ dara ye jaabi min di a ma dogo maa si la d'abord Rasjali tɛ se ka plainte la don a kama a ye yɛrɛ sago kɛ de kɛ komi n'i kɔni ye plainte la don kɔni i bɛ se k'a la don mais yɔrɔ min y'an tɔɔrɔ n'a ye Kayi bɛɛ tɔɔrɔ a y'a fɔ k'a ye Kayikaw ka jigi min den n'o ye Sanbala Ilo Jalo ye Sanbala Ilo Jalo ye masakɛ de ye ka sɔn a ye baara kɛ Mali kɔnɔ maa man ka kojugu mɛn maa man den ka kojugu mɛn mais a y'a yɛrɛ ko min den a tɛ Sanbala den ye bi a tɛ Sanbala den ye sini Kayikaw ko k'o f'aw ye Sanbala Ilo t'a dɔn yɛrɛ donc nin kojuguba de o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye ale ko Iba bɛ min na ale de procureur ye wa mais pour que k'a dɔn ko Sanbala Ilo yɛrɛ t'a dɔn an balimakɛ min ni Kayi ka kuma fɔra n'a bɛ wuli k'i jɔ n'o ye Mamadi Dramé ye Mamadi i ni sɔgɔma. I ye kumaw mɛn. Rasjali y'a yɛrɛ malo Bamako n'i y'a deli k'a deli a ma sɔn. Bon, ça n bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka RFM lamɛnjɛkulu bɛɛ fo nin wagati laban in na n kun min sen bɔ ko caman na ka da ko caman kan mais ni ko mun bɛ na ni ɲɛfɔli ye a ka kan an ka bɔ an ka ɲɛfɔli kɛ Rasjali a kɛlen ka nin fɛn in daminɛ ne y'a wele n ye message sugu bɛɛ ci a ma n'a ma petit min bɛ ka nin dɔnkili da a dɔnkili ka farin a ka jugu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛli ye mais an bɛ se ka dɔnkili in jateminɛ ɲuman mun b'a kɔnɔ an b'olu ta ka bɔ a kɔnɔ juguman mun b'a kɔnɔ pardon ɲuman ni juguman an b'o bɔ ɲɔgɔn na an bɛ juguman in ci ka bɔ a da an b'a bila ɲuman sira kan ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko Kayika don fo don min na n ko n bɛ concert organiser ka taa Kayi lycée dɛmɛ a don n taara Fusco fɛ yen pour que Fusco kana n dɛmɛ concert in na quoi parce que Kayika don Kayi artiste don n bɛ Fusco ka da la ni n balimamuso dɔ bɛnna n'o o y'a ba ye an ye ɲɔgɔn fo n ɲɛ bɛ mun na yan k'ale dɔgɔnin de ye Fusco ye an y'an t'o la n ye fɛn siri yɛrɛ bɔtɔ ye so kɔnɔ n ko nin bɛ mun na yan a ko k'ale den de don n siri ye den de aw k'ale den de n y'a wele ka na n ko bon fiston à partir de maintenant i bɛ dɔnkili da la cogo min na ne bɛ fɛ a ka yɛlɛma quoi a ko cogo di n ko wa ne bɛ fɛ a ka yɛlɛma jamana in bɛ yɔrɔ min na bi bi in na hali n'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn dɔw fɔ a kɔnɔ n'a ni tiɲɛw b'a la mais tiɲɛ bɛɛ fɔcogo de bɛ tiɲɛ bɛɛ la ne bɛ fɛ a ka yɛlɛma n'a ma yɛlɛma mɔgɔ tɛ nin nɔfɛ de ne yɛrɛ de bɛ nin minɛ n bɛ taa n'i ye so n b'i don kaliwa la pendant au moins 6 ans i y'a mɛn i ye dɔnkili da i bɔra kɛnɛma de i tɛ bɔ kɛnɛma yɛrɛ donc an y'o kuma kɛ an tɛmɛn'o kan maintenant fo ne ka n'a ye Rasjali wulila a nɔfɛ a wulila a nɔfɛ non seulement a b'a attaquer réseaux sociaux sanfɛ a b'a attaquer a ka émission na fo kana don petit ka dignité la ka taa o fa wele k'o fa lasigi ka tɛmɛ o kan fo k'a ɲini ka petit bila ani mɔgɔ wɛrɛ bila ɲɔgɔn na ka taa émission spéciale kɛ ka taa Dawuda Yatara ɲininka ko petit o k'ale ni Dawuda Yatara bɛ ɲɔgɔn dɔn o bɛɛ kun tɛ pour que a ka ko in dabila de o kun ye de pour que ka cɛnin tiɲɛ ka cɛnin détruire komi ala bɛ ko bɛɛ la diɲɛ hali n'i bɛ hadamaden hali n'i bɛ fagali de hali n'i bɛ sonyali de kɛ n'i b'a gɛrɛ k'i yɛrɛ balo a sutura ani mɔgɔ min bɛ sonyali kɛ ka taa ko kuntan kɛ n'a ye u minɛ cogo ala fɛ kelen tɛ a y'a se k'a se n'i jo bi ka kɔnɔ fara i bɛ bɔ i jalaki de kan bi n'a jalaki kan a jalaki ye mun ye a ko ale den Ilo den de ye ale Ilo Jalo ne ye ka ne to université la ne tun bɛ tilela dun Ilo fɛ ka ne to université la ne tun bɛ taa Ilo fɛ fréquemment parce que Ilo neveu o ye ne terikɛ Ilo den fɔlɔ a den filanan a den sabanan a den naaninan a ka famille ne b'a bɛɛ dɔn
ne mun kɛ ilo fɛ yen n bɛ ilo fɛ yen fréquente a ka ca ni san 4 ye ne ma deli ka radial ye n ma deli ka radial tɔgɔ mɛn o bɛlen bɛɛ kɔfɛ ilo talen retraite la ilo ye ne k'a ka mɔgɔ ye a ye n gɛrɛ a la ni ko o ko bɛ kayi kan ni ko o ko bɛ terrain ko kan ilo va essayer ne ka an kan ka bilasira cogo min na kayikaw kan ka bilasira cogo min na a b'o sira don ne sen kɔrɔ k'a fɔ ko ilo den de bɛ nin kɛwale modèle ta ka kayika den dɔ sɛgɛrɛ delili ni fɛn bɛɛ kɔfɛ ne kɛlen ka mɛn a balila ne la ne cɛkɔrɔba wele n ko n ko mon père n ko nin bɛ yen de a ko n ma ko o ye nin ye bon n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko ko ale yɛrɛ y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ y'a fɔ a ye i n'a fɔ e n'a ɲɔgɔnna ninnu a ko mais ale den tɛ radial ye mun kɛ ce qu'on appelle en termes de droit c'est-à-dire usurpation d'identité ka mɔgɔ dɔw ka étiquette ta k'a coller i yɛrɛ la ka sɔrɔ o t'i ye ale filɛ yɔrɔ min na bi bi in na ale ye kɛwale mun kɛ o kɛwale ka jugu ni Iba Montana ta ye ale ye kɛwale mun kɛ ni e sax tɛ bi ni ne Dramé tɛ bi ni ilo ni a ka hakilibaya tɛ bi a n'a ka mɔgɔɲumanya tɛ bi n'a ka d'a ye ale tun bɛ fɛ ka mun kɛ ka Iba Montana sɛgɛrɛ anw bɛɛ b'o ta k'ale sɛgɛrɛ wa a bɛ bin a dingɛ kɔnɔna la donc k'a fɔ bi Ilo Diallo den tɛ bi a den tɛ sini mais nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ mun ye an b'a ye de dɔrɔn k'a fɔ société bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔninfinw b'a essayer la ka tɔgɔ ɲini ɲɔgɔn kan de mɔgɔninfinw b'a essayer la ka ɲɔgɔn tiɲɛ de mɔgɔninfinw b'a essayer la ka ɲɔgɔn degun de Mali ko in na an k'o dabila Iba Montana a ye dɔnkilida daminɛ ni téléphone dɔnkilida de a bɛ téléphone ta a bɛ dɔnkili da a y'i t'o la a lamɛnna an bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara k'a kan n bɛ n profiter k'e yɛrɛ fo ka Aliou Ifran Ndiaye fo an bɛɛ bɛ ka baara k'a kan kuma ye fɛn dɔ de ye a t'i n'a fɔ ko misi ni misi tilal'i la i bɛ taa minɛ mais ni kuma tilal'i la i tɛ se ka taa minɛ a ye kuma minnu fɔ vocaliw tagara a récupéreli ka na a ka gɛlɛn mais ni Ala ni Ala kira sɔnna ɲamakala den de don a bɔra ɲamakala du de kɔnɔna la an bɛ baara kɛ cogo min na a bɛ changer mais o ma se ni kasoladon ye mɔgɔw bɛ yen qui ont fait pire que lui dɔw ye porno tourné yan bɛɛ y'o ye olu tilala ka bila yɔrɔ min na bɛɛ b'o dɔn mɔgɔw ye banɛni fanɛni kɛ ka gulɔ promotion kɛ a ma wuli ka t'olu sɛgɛrɛ parce que a b'a dɔn olu ye mɔgɔ minnu ye Iba Montana bɛ fɛn dɔ fɔ tubabukan na et bamanankan na a b'a fɔ ni jamana kɛra n'a ye jamana kɛ Molobaliya jamana ye an bɛ Molobaliya k'a kɔnɔ mais rappeur ba dɔw bɛ yen ale Diallo yɛrɛ bɛ rappeur mun lamɛn o b'a fɔ on dit pourquoi je ne suis pas sérieux il répond que je ne suis pas sérieux parce qu'on n'est pas dans un pays sérieux o ni Iba ye mun fɔ bamanankan na o bɛɛ kelen o wa o tɛ dɔwɛrɛ o ye Milimo Insahel bi donc an kana juguya kɛ ɲɔgɔn na c'est-à-dire radial a filila ne bɛ mun ɲini a fɛ a ka bɔ publiquement comme animateur de don a ka radio la a ka yafa deli kayikaw fɛ a ka yafa deli Ilo fɛ a ka yafa deli Iba Montana fɛ donc a ye nin dossier in classera sans suite cogo min na ale fana ka dossier bɛ classé ten sans suite n bɛ fɛ k'o de fɔ sax. D'accord kuma ɲɛna Dramé an bɛ min fɔ ka da o kan Radial ka sabali oui maa o maa n'i bɛ kan ka deli diɲɛlatigɛ la ni maaw y'i deli dɔrɔn siran a t'i ko komi a dɔn sebaaya b'i bolo ou maa bɛ siran i ɲɛ olu tigiw ɲɛ bɛ min na e ɲɛ t'o la sabu ka kuma latigɛ tɛ Ala yɛrɛ bɛ siran mɔgɔ min ɲɛ o ye mɔgɔ min b'a deli de ne ko Radial ma Bamako bɛɛ ɲɛna Radial a to yen n den don hali k'a dan ale bɛ kuma radio la ne bɛ kuma radio la ale tun kan k'o koko bila o mais a y'a sama ko ma to ala bolo an taara sariya la Dramane Jara tɛ Iba dɔn Dara y'a ka sariya de kalan kɛ a y'a ka baara kɛ fo n'a y'a tugu dɛ sinon bɛɛ b'a dɔn Radial tun tɛ se ka foyi kɛ Iba la Bamako kɔnɔ yan bon yala maloya bon mun b'a fɔ n'i b'a fɔ k'i b'i ye mɔgɔ dɔ den ye i b'a kɛ ɲumanya sira kan Iba ye sanu bereni Sambala Ilo ye sanu bereni de kayikaw bolo très clair Sambala Ilo bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn k'a tɛmɛna yɛrɛ Ala ye fanga d'a ma Ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma mais a t'a fɛ mɔgɔ k'a dɔn tellement a bɔra hiji la yɛrɛ Ala tɛ tile 3 bɔ non mais n ko ne de bɛ se k'a fɔ antenne na n ko n fa don mais tellement que n tɛ fɛ ka a fɔ n fa don o fanya in n kana de don kɛ kɛwale min s'a ma bɛɛ n da de a kan sinon Ilo ye mun kɛ anw ye a ye mun kɛ kayikaw ye
ni a bɔra ka da kɛnɛ ma don o don c'est-à-dire a bɛ kɛ personnalité numéro 1. Donc, il a voulu être dans la discrétion parce que mɔgɔba de don Ala y'a kɛ mɔgɔba de. Donc n'i bɛ fɛ k'i servi o tɔgɔ la k'a fɔ k'i bɛ maniya ko kɛ n'o ye anw tɛ jɛn n'a ye. Donc an bɛ min fɔ Bamakokaw ye ani Kayikaw bɛ tulo b'an na sisan. Rasijal Sambala Ilo somɔgɔw tɛ a t'a dɔn a t'a bɔ yɔrɔ dɔn. A den tɛ bi a den tɛ sini o ye kelen. Filanan ye min ye a ka bɔ ka yafa deli Iba Montana fɛ ka yafa deli Sambala Ilo fɛ n'a m'o kɛ a tun b'a fɛ ka min kɛ Iba Montana la o tɛ taa k'ale yɛrɛ dan dɛ. Non, ça c'est clair. Bamakokaw an fana bɛ kangari d'aw ye a ka bɔ a ka na radio la hali n'a bɛna kuma ne yɛrɛ de ka radio la a ka yafa deli. Ça c'est clair. A tɛ deli tɛ kɛ duguma dɛ a taara Sambala Ilo fɛ an t'a fɛ ka malo dɛ mais tiɲɛ il faut que tiɲɛ de ka dɔn. Donc a ye min kɛ o t'ale ka baara ye n'ale b'a yɛrɛ kɛ procureur de ya procureur t'ale o Iba ka Mali bɛ banna fanini ni mɔgɔ kan k'o la tile o t'ale. Vraiment il y a brigade dɔ bɛ yen merci Kama. Donc au brigade in tulo b'a la i n'a fɔ ale tulo b'a la. Mɔgɔ kana titre dɔ di u yɛrɛ ma o titre di ni bɛɛ kɔfɛ ne ma ban ni si ma a bɛ se ka taa hali n'a ye tribunal la. Mais tribunal ye préalable de ye quoi. I kɛlen kɔ ka baara dɔ de kɛ chaque. Oui. N'i dɛsɛra tuma min na i kan ka se ka yɛlɛ n'a ye au niveau dɔ la. Merci beaucoup. Tu vas le donner recours de o mais e m'o kɛ fɔlɔ. Surtout ne y'a fɔ a ye ko taa nɔfɛ i den don. Alu Franjayi bɛ kan ka dɛmɛ cogo min i fana k'a dɛmɛ o cogo la. I bɛ don ɲuman den ye. Don ɲuman den don k'a tɛ se ka canaliser k'a bila an sagona donc n t'a sɔn o tɛ se ka kɛ o. O tɛ se ka kɛ. Mais a b'i komi ni i ko k'i b'a forcer i b'a kadi sinon ne taara ne y'o de f'i ɲɛna mun tɛmɛna ne na a bɛnkɛ cɛ o de ye nin ko in u bɛ ka baara kɛ a b'a bila ale yɛrɛ n'a kun pɛrɛlen don ka diyo dɔ kɛ mais n'a girinna ka diyo kɛ sisan a bɛ jouer u fila bɛɛ kan. Donc ils sont en train de voir don pour que a ka discours bɛɛ lajɛlen ka falen an y'an to o de kɔnɔna la Ala nana n'a ka masaya kɔnɔna la Aliyu ni Franjayi ye ŋaniya ta k'a dɛmɛ a taara 2 mois kɛ a seginna ka na o 2 mois la on pouvait même lui donner un peu de temps pour que an ka jate minɛ n'a sɔn a falenna ou bien n'a ma falen n'a ma falen o la ni mun kan ka kɛ o bɛ kɛ mais nin cogo la vraiment a ma bɛn. Ne ni Aliyu Franjayi an ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na a ko ma ko sax mun y'i bila avocat wele la ne ko non n ko tɛ n ko n ye Rasijal deli polisi la. N y'a deli tribunal kɔnɔ a ma sɔn komi sariya kuma de don ne dun tɛ se ka don yen nɔ. Il faut que Rasijal fana k'a dɔn ko Iba fana bɔra du dɔ don n ko n ye avocat wele n ye maître Diop wele o de la maître Diop yɛrɛ taara a ma kuma yɔrɔ sɔrɔ k'o sababu kɛ mun fɛ Dra ko sariya a ko ma kɛ sariya kɔnɔ bi a ma kɛ sariya kɔnɔ bi a ye affaire bila ye ko Rasijal ka nin ko ninnu dabila. Donc Maliyɛnw an bɛ min fɔ Rasijal i lebutɔla tɛ komi n'i tɛ mɔgɔw ka kuma mɛn. Fɔlɔ i delila i m'o mɛn mais an bɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ d'i ma a fɔ i ka émission kɔnɔ u bɛ ka na fɔ yan ko Sambala Ilo den t'i ye k'o sababu kɛ i ye kɛwale min kɛ ale den tɛ sɔn k'o kɛ kaso kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli. Non Rasijal a bɛ nin semaine ko tɛ dɛ ne fana dɔgɔnin de y'ale ye. D'accord. Donc komi j'ai maintenant ni ne ni ɲɔgɔn bila ne b'a wele sini. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka radio sanfɛ. An ka ko dilan n y'o de f'a ye. A bɛ excuse présenter. Après ko don n'a nataw la an b'a yɛrɛ ni Iba lasigi. D'accord. Ale yɛrɛ bɛ fɛ Iba Montana ka kɛ cogo min. A den don n y'a ko d'a fana ma. Ale yɛrɛ bɛ fɛ Iba Montana ka kɛ cogo min na. Ale yɛrɛ b'o laɲini. Inchallah. Mɔgɔ si tɛ an tɛ sɔn mɔgɔ si ka denmisɛnnin si ka jamana nana an k'an sigi k'a lajɛ o tɛna kɛ bilen. Anw fɛ yen bɛɛ den de ye karisa ye ni hali ni yera kare kɔnɔ. Mamadi an mana mun tan de ka sɔn. N'Ala sɔnna. D'accord Dramé. Exact n bɛna kuma laban min f'i ye. I bɛ ka nin baara in mun kɛ nin ye baara ɲuman de ye. Nka Iba i pression kɛ Iba kan a nalen mun filɛ nin ye Cameroun k'a fɔ Cameroun an kana foyi mɛn a da tuguni ni bilasirali tɛ denmisɛnninw bilasira. Dramé ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ Mande. Voilà. N'a ma ɲa a ko bɛ Aliyu Franjayi bolo. Ko n'an b'a fɛ ka fɛn fɛn fɔ Iba ye. An bɛɛ b'an hakilinata fara Aliyu Franjayi de ta kan. Aliyu Franjayi bɛ nin décision ta don min. A kɛra Ala ka ɲina maître Ablaye Garba Tafo ka bannikɛyɔrɔ. Effectivement. An tilala janaja la. Ani maître Abdramane Mamata Touré jɔlen don.
baro donna don a kɔnɔ politiki ko kuma an tilal'o la a ko Iba k'ale bɛna dɛmɛ a don ne jɔlen don m'a fɔ alu ye m'a fɔ maître ye n ko n den don mais alu ye Franjayi talen tuma min na dɛ n y'a fɔ maître Touré n ko alu ko k'a b'a fɛ ka min dɛmɛ n ko est-ce que e b'a dɔn n ko ne den don bon mais ne tɛ foyi f'a ye n ko bon n ko société kan ka dilan tan dɛ. Effectivement. Beden de beden an ka Mali tun bɛ tan dɛ mais ni magara mɔgɔ min den na bi u b'a fɔ k'i magara n den na donc an bɛɛ bɛ alu Franjayi kɔ n'a ye Iba ko bila yɔrɔ min an b'a bila kunun mamuso tun bɛ ka n ko kuma de fɔ ko a ko bɛɛ bɛ se ka min k'a la ko k'a la mais jɔnmaya kɔni an tɛ se ka jɛn n'o ye wala an bɛ fana fɔ i Dramé. Bah, frère, Nyoro ko ina ni libre antenne dam na ibe on passe quoi. J'ai un mot à dire. D'accord, inchallah, il n'y a pas de problème. Merci, croix. Ouais. Abubakar a fɔ kunnafoni an tɛ ka an ka dankara caman na sa dɛ an ye n da sera Nyoro ko ma nin tun ye Iba Montana ni a bɛnkɛ n'o ye Rasjali i ma lamɛnli de kɛ sinon an tun tɛ nin bɛɛ sɔrɔ ne y'a f'i ye cogo min taa i den nɔfɛ ni plainte min bɛ hali kana y'a kɛnɛ kan bilen ne kɔrɔkɛ ko n k'a dabila mais n'i ma dabila an fana b'a fɔ maliyɛnw ye bi i tɛ Samala Yilo den ye bi i t'a den sini parce que Samala Yilo den tɛ sɔn nin ma a tɛ sɔn fo ka taa diɲɛ wuli ka sɔn den a tɛ sɔn walasa o tɛmɛnen kɔfɛ Abubakar Kanute an bɛ taa an ka usine ko kuma in na. Usine min bɛ ɲini ka dankari kɛ sigida fɔlɔ maaw la